Sa front, nag-stretch. Yan. Kahit anong wall, basta may ganyan. Lagay ko na lang sa ilalim yung ano na 40. So, ilagay mo na sa 37. Tapos experiment ka kung stronger ka na, ganyan, palas. Ganun? Ang opposite, balik. 12. Yan, rest. Tapos na ako. Sige, te. Careful lang dyan. Ayan. Yan. Kayo. Wrap. Yan. Vietnam. Atras. Straight to. Konting bending. Yan. Lean backward. Panteng. Shoulder down. Yan. And then pull. Dapat, wag tama. Yan, dyan lang. Sige, pull na yun, te. Straight. Then pull. Yan. More pa. More pull. Dapat ma-feel mo ang upper back. Yan. So, sa rowing, dapat tuhod, slightly bend, lean backward, then, mag-feel mo dito, dapat sa likod. Imaginein mo na parang kina-close mo yung libro. Yan. Upper back mo. So, kung kaya mo na yan, yung 6 points sa movement, tama. Basta yung shoulder mo, tawag umangat. Yan. Sarap. Ayan. Ang shoulder, maangat. Yan. Ganyan talaga. As in, exage. Yan. Yan. No, maangat yung shoulder mo. As in, hindi mo mag-ano? So, dito po pa yan. Or lower chest. So, feel mo dito. Hindi? Dito. Sa upper chest. Again, for your legs. And upper chest, lean backward. Yan. Okay na? Okay na. Go na. Tingnan. Hindi na magalaw? Okay na. Wider. Okay, good. Lean backward and upper chest. More pa. Yan. Tama. Thumb under. Under daw. Yan, tama. Yung foot, narrowed lang. Okay. Yan, parang RBL. Ayan. And pull. Sa tummy. So, dito. Yan. Upper back and under. Feel ba to? Okay. Kung kaya mo na yan, add ka na ng Tama ba? gaan. Tigatan mo. Yan. Yan ang bicep. Ikaw, try mo. Mindset. Rotate lang. Perfect. Pero okay, i-add ka pa ng add. Straight. Straight. Twist again. Yan. Kaya nyo pa yung bigatan. Okay, good. Parang hindi na ako silikot. Ba't ako napangisan? So, target nito, chest. Kaya lang akong damit. So, kung mabigat na to, kaya not. Kasi dapat mag-progress ka niyan. Use your legs para mag-push. And para ma-safe mo ma-afford your range. So, una, upper chest, then straight eye level to. So, bawal yung ganito. So, hindi na yan mag-change yung angle. Parang i-create ka lang. Slowly, upper chest ulit. Then,
Yan, starting point. Then, straight. Send ko natin. Yan, yan. Nakita mo yan. Yan na. Oh. Then, Pag-alamit. oh, kasi. Closer yung elbow ko yan. Upper chest kasi ito. No. Yan. Yan. Elbow mo lang. Use your legs push. Yan. Kasi kung mabigat yan, dito starting point ng the chest. And Okay. up, chest, Upper. upper. Go. Yan. Yan. Gusto ko workout. Kapag tutulungan siya, pag gano'n. Oo, dito ka lang. Pag mag-spot kayo, dito lang sa wrist. Yan. Huwag dito kasi mga ano yan. So yung kamay, nasa taas. Medyo bend. Huwag stop lang sa torso. Huwag yung super back. Dito ka lang stop. Then straight. Squeeze mo sa gitna. Meaning, may imagine ka na pinipisa mo yung chest mo. Meron pa tulak na ito. Tulak pa. Oo. Hindi dapat chest. Parang guide lang to. May feel mo yan? Chest. Mid. Dito. Paano ganito? Ano yung upper mo? Take, usog. Usog pa. Move backward. Yan. Paano to? Upper. Ang kamay, upper. Kailangan ganyan lang yan, di bubuka. Upper. Ang pantulak mo ito, ganun. Yan. O yan. Palm. Sige. Kapit nga upper yan. Try. Then, o dyan lang. Then, go. Squeeze. So, elbow mo, i-squeeze mo yan sa front leg. Yan. Pero, pag mo, i-bending. Bend lang yung kayo. And straight. Elbow. Yan. Straight. Meaning, para ma-additional. Ma-fit pa. Sa squeeze ko. Imagine may squeeze ka sa gitna. Okay. Elbow. O, sige. Third. Elbow side prevent. Okay. Straight. Yan. Huwag mong i-lock yan. So, dapat may space to te para masakit sa chest. Para masaktan ba? Yan. Balik agad. Ito. Ayan. Okay. Kasi magbibenta sila. Ganon, mga pakulong. Ganyan? May CCTV. Okay lang. Yan? Go. Yan, squeeze mo yung sa mirror. Yan. Yan. Ma-feel mo yan. Oy. Light lang yan sa'yo, malakas stress mo. Yeah. Kasi dapat, chest level. Chest level. Then, eto. Yung wrist, bawal mag-twist. So, dapat yung tagadang. Kasi para hindi kayo mahihilo. Ganyan. Straight. Chest out, then push. Straight elbows. Same lang sa torso lang, wag yung super likod. So, dito na mag-stop. Straight. Yan. Slowly. Stop. Press. Yan. Tama. Basta yung shoulder lang ingatan, wag to Angat. angat. Ikaw na tumakas. Chest level. Ayan. Yan na lang. Oh. Mataas ka. Yan. Bawal mo nga. Yung shoulder mo mangat na. Go. Yan. Okay, better. Ikaw, tiyan mo yung shoulder niya. Huwag yun yung problema. Ayan, starting ko sa'yo.
Medyo forward, upper body turn. Medyo ganun. Yan. Para maganon mo ako. Ayan. Ganon. Extend pa. Extend to. Yan. Makafeel mo dito. Stop. And balik. Yan. Very good. Ganon yung wrist mo. Maga dito yan. Tama ba itong wrist mo na to? Ganito? Oo, basta sa ilalim, ganyanin mo pa. Pag-extend. Kung bigatan na. Tingnan natin. Bigat yan. Bigat. Kaya ito na yung... Medyo. So, dapat yung seat height, mababa. Mga 6. Bali, dapat yung shoulder mo, lower siya dito. Then, upper body, lower body flat. Dito, wag dito. Elbows, nasa front. Front, and then, start mo mag-press. Stop ka sa slightly lower than your shoulder, then press. Very important, yung shoulder mo wag umangat. Elbow, front. And mamaya wag yung aalis sa front ng unahan. And straight up. Mabigat mo. Balik. Slightly lower than your shoulder. Going up. Yan. 12 lang yan times 3. Feel mo shoulder. Oo. Nang may iba na yung mo. Yung nag-front. Paano ang front? Yan. Front lang yan. Ito tuloy. Uy, sakit. Ini. Tama. So, nasa tama pala dapat yung... sakit. Taas. Kada yung matalas ka kuya ko na, pwede mo pa yung babaan. 5. Or 8. Ay, babaan. Mga 8 ata. 7. Yeah. Okay. Perfect. Tapos, elbow slightly forward. Front. Yan. Para may harapan shoulder mo. Sige, press. And, yan, front. Up. Yan. Hinay lang mag-down. Hindi na front yung elbow mo. Yan. Mabali lang nga eh. Yan. Tama. So, add ka pa kung kaya mo pa. Sa docs, why ko to na isolate ang shoulder. Pwede nyo lang na-add sa push day. Hinay ta. Sige, anak nyo yung bato. Sige. Pulse stretch mo. Okay? So, rotate. Rotate to the right. And rotate left and Ilan yung 5 seconds? 15. Okay. Resets lang. Pero huwag masyadong sakto lang. Hinihingan ba yun? Hinihingan. Slight lang. Magsabi kayo kung super rest. Rest ng elbows. As in, rest talaga. Di ba mabali yan? Mabali yan. Okay, okay. Basta mas ganyan. 50. Kaya pa, Marco. Right. Rotate right. Then bend. Same direction. Tapos diyan kang kabilang kamay. Yan. Opposite yan. Doon patulak yung left. Pag ano naman. Pag hinatak. Next. And 50.
na. May ba't parang masakit naman yun? Hintay lang, bakit sakit eh. Okay. Dapat socks lang. Parang lang. Tapos, yun na yung crack. May ganun tayo. Okay. Down.